মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ অতি সোনকালেই আকৌ এটা পৰীক্ষা হ'বৰ হ'ল। গতিকে আজি মই তোমালোকক হিন্দীৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ 14 নম্বৰ পাঠ আকৌ কৈছোঁ। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 5ৰ 14 নম্বৰ পাঠ হিন্দী বিষয়ৰ ৰাখী। এই পাঠটো প্ৰথমতে মই পঢ়ি দিম, তাৰপিছত তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মই তোমালোকক কৰি পেলাই বুজাই দিম। আহাচোন তেনেহ'লে সময় নষ্ট নকৰি আমি পাঠটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। राखी प्राचीन काल की बात है। देवताओं और राक्षसों में लड़ाई छिड़ी हुई थी। देवता हार रहे थे, राक्षस जीत रहे थे। देवताओं का राजा इंद्र बड़ा चिंतित था। वह अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और बोला, गुरुदेव, राक्षस हमें हराते जा रहे हैं, उनसे जीतने का कोई उपाय बताइए, नहीं तो हमारा स्वर्ग हमसे छिन जाएगा। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, तुम्हारी जीत का उपाय तुम्हारी पत्नी के पास है, उसी से जाकर पूछो। इंद्राणी के पास जाकर इंद्र ने अपनी बात कही। अपने पति को घबराया देखकर इंद्राणी बोली, देव, इस बार मैं ऐसा उपाय करती हूँ कि आप युद्ध अवश्य जीतकर आएंगे। इंद्राणी ने इंद्र की दाईं कलाई पर डोरा बांध दिया और कहा, यह रक्षाबंधन है, राखी है, इससे आपकी रक्षा होगी। अब आप युद्ध में जरूर जीतेंगे। राखी बंधवाकर इंद्र राक्षसों से लड़ने के लिए देवताओं की सेना के साथ चल पड़ा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इंद्र को लड़ते समय ऐसा लगा मानो रक्षाबंधन का धागा उसकी रक्षा कर रहा है, उसे शक्ति दे रहा है। उस दिन श्रावण महीना की पूनम थी। पूनम माने पूर्णिमा। उसी दिन की याद में हर साल राखी का त्योहार मनाया जाता है। फिर तो रक्षाबंधन का प्रचलन हो गया। जब भी किसी नारी पर कोई मुसीबत आती तो वह किसी साहसी पुरुष को अपना भाई मानकर उसकी राखी बांध देती थी या उसके पास राखी भेज देती थी। वह पुरुष राखी की इज्जत करता था और अपनी बहन की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देता था। इस प्रकार यह भाई और बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार हो गया। कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं मुसलमान था, फिर भी उसने राखी की इज्जत की। यह कर्णावती की रक्षा के लिए सेना लेकर चल पड़ा। उसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और मेवाड़ की रक्षा की। राखी बहन और भाई के
पवित्र प्रेम का त्यौहार है। यह हमें बताता है कि स्नेह का बंधन आदमी को बड़े से बड़ा काम करने की शक्ति प्रदान करता है। এতিয়া এই পাঠটো মই এবাৰ মাতৃভাষাত কৈ দিওঁ। प्राचीन काल की बात है, তাৰমানে পুৰণি কালৰ কথা। দেৱতাৰ ৰাক্ষসবিলাকৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল। দেৱতাবিলাক হাৰি গৈছিল আৰু ৰাক্ষসবোৰ জিকি গৈ আছিল। তেতিয়া দেৱতাৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ বহুত চিন্তা হ'ল। তেওঁ নিজৰ গুৰু বৃহস্পতিৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে যে গুৰুদেৱ, ৰাক্ষসবিলাকে আমাক হৰুৱাই গৈ আছে। তেওঁলোকৰ ওচৰত জিকিবলৈ কিবা এটা উপায় কৰক, নহ'লে স্বৰ্গ ৰাজ্য আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব তেওঁলোকে। বৃহস্পতিয়ে ক'লে, ইন্দ্ৰ, তোমাৰ জিত অৰ্থাৎ তুমি জিকিবৰ উপায় তোমাৰ পত্নীৰ হাততে আছে। যোৱা, তোমাৰ পত্নীক গৈ তুমি সোধা। তেতিয়া ইন্দ্ৰাণী অৰ্থাৎ তেওঁৰ পত্নীৰ ওচৰলৈ গৈ যেতিয়া তেওঁক চিন্তিত যেন দেখিলে, তেতিয়া ইন্দ্ৰাণীয়ে ক'লে যে মই এইবাৰ এনেকুৱা এটা উপায় কৰিম কি যুদ্ধত আপুনি জিকি আহিব। ইন্দ্ৰাণীয়ে ইন্দ্ৰৰ সোঁ হাতত এটা কলাই মানে মণিবন্ধন, তাৰমানে আমি য'ত খাৰু চাৰু পিন্ধোঁ এইখিনি জেগা, এডাল ৰছী বান্ধি দিলে আৰু ক'লে যে এইডাল ৰক্ষাবন্ধন, এইটোৱে হৈছে ৰাখী। এই ৰাখীয়ে আপোনাক ৰক্ষা কৰিব আৰু আপুনি যুদ্ধ জিকিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ৰাখী বন্ধাই লৈ ইন্দ্ৰ ৰাক্ষসৰ সৈতে যুঁজিবলৈ দেৱতাৰ সেনাবিলাক লৈ গ'ল। খুব ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল আৰু যুদ্ধৰ শেষত দেৱতাসকল জিকিলে। ইন্দ্ৰৰ যুদ্ধ কৰি থাকোঁতে এনেকুৱা লাগিছিল যেন সেই ৰক্ষাবন্ধনৰ যিডাল ৰছী সূতা তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁক পিন্ধাই দিছিল, সেইডালৰ পৰা তেওঁ শক্তি লাভ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই দিনটো আছিল শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই ৰাখী বন্ধনৰ ত্যৌহাৰটো বা উৎসৱটো পালন কৰা হয়। ৰাখী বন্ধা এই ৰক্ষাবন্ধনৰ উৎসৱটো প্ৰচলন হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়াই কোনো মহিলা বিপদত পৰে, যিকোনো এজন সাহসী পুৰুষক তেওঁ নিজৰ ককাইদেউ বা ভাই মানি ৰাখী পিন্ধাই দিয়ে বা ৰাখী তেওঁলৈ পঠিয়াই দিয়ে, আৰু সেই পুৰুষজনে ৰাখীৰ বহুত সন্মান কৰে আৰু সেই ৰাখীটো পিন্ধোৱাৰ পিছত তেওঁ ভনীয়েকক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাণ পৰ্যন্ত বিসৰ্জন দিবলৈ সাজু হৈ যায় বা গৈছে। এনেদৰে ককাই ভনীৰ এই পবিত্ৰ মৰমৰ যিটো উৎসৱ, এই ৰাখী বন্ধন, এই উৎসৱটোৰ প্ৰচলন হ'ল। এইটো কোৱা হয় যে এবাৰ ৰাণী কৰ্ণাৱতীয়ে বাদশ্বাহ হুমায়ুনলৈ ৰাখী পঠিয়ালে। হুমায়ুন মুছলমান আছিল, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ ৰাখীটোৰ সন্মান কৰিলে, ৰাখীটো আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কৰ্ণাৱতী ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ সেনা লৈ আগবাঢ়ি গ'ল। আৰু কৰ্ণাৱতীৰ যিসকল শত্ৰু আছিল, সেই শত্ৰুসকলক হৰুৱাই তেওঁ মেৱাৰখন শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। এই ৰাখী ভাই ভনীৰ পবিত্ৰ প্ৰেমৰ ত্যৌহাৰ বা প্ৰেমৰ উৎসৱ, ই
আমাক এইটো কয় যে মৰমৰ বান্ধোনে মানুহক বহুত ডাঙৰ কাম কৰিবলৈও শক্তি প্ৰদান কৰে। এতিয়া নিশ্চয় পাঠটো তোমালোকে বুজি পাইছা। কলাই কলাই মানে হাত, কিন্তু কলাই আচলতে হাতৰ এই অংশটোক কয়, এই অংশটোক কলাই বুলি কয়। ৰাখি ইয়াত পিন্ধাই চাবাচোন তোমালোকে। তাৰপিছত দৌৰা, দৌৰা মানে হ'ল ধাগা বা সূতা। শ্ৰাৱণ, শ্ৰাৱণ মানে হৈছে শাওণ মাহ। পুনম, পুনম মানে পূৰ্ণিমা। প্ৰচলন, প্ৰচলন মানে প্ৰচলিত হোৱা বা চলা। সাহসী, সাহসীটো অসমীয়াটো সাহসীয়ে কয়, বীৰ। নৈশাৱৰ, নৈশাৱৰ মানে চবকুচ ত্যাগ কৰি দিয়া, সকলোবিলাক ত্যাগ কৰি দিয়া। আৰু দাঁত খাট্টে কৰনা, তাৰ অৰ্থ হ'ল হৰুৱা। এতিয়া प्रश्नोत्तरखिनिলৈ আহা। प्रश्न के उत्तर दो। इंद्र क्यों चिंतित था? इंद्र क्यों चिंतित আছিল? उत्तर, इंद्र चिंतित था क्योंकि देवता और राक्षसों के बीच में जो लड़ाई छिड़ी हुई थी उसमें देवता हार रहे। इंद्र এই কাৰণে চিন্তিত আছিল যে দেৱতা আৰু ৰাক্ষসৰ মাজত যি যুদ্ধ হৈ আছিল সেই যুদ্ধত দেৱতাবিলাক हारी गई আছিল। ख, गुरु बृहस्पति के पास जाकर इंद्र ने उन्हें क्या कहा? गुरु बृहस्पति ओसरলৈ गৈ इंद्रই কি ক'লে? इंद्र ने गुरु बृहस्पति के पास जाकर कहा, गुरुदेव, এইটো इन्वर्टेड कमार ভিতৰত হ'ব, गुरुदेव, राक्षस हमें हराते जा रहे हैं, उनसे जीतने का कोई उपाय बताइए, नहीं तो हमारा स्वर्ग राज्य हमसे छिन जाएगा। যেতিয়া বৃহস্পতিৰ ওচৰলৈ গৈ ইন্দ্ৰই কৈছিল যে গুৰুদেৱ, ৰাক্ষসবিলাকক হৰুৱাবলৈ এটা উপায় দিয়ক, নহ'লে সিহঁতে আমাৰ স্বৰ্গ ৰাজ্য আমাৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব। গতিকে আমাক এটা উপায় দিয়ক যাৰ দ্বাৰা আমি হৰুৱাব পাৰোঁ ৰাক্ষসবোৰক। इंद्राणी ने इंद्र की दाई कलाई पर क्या बांधा? इंद्राणी ने इंद्र की दाई कलाई पर डोरा बांध दिया। इंद्राणीয়ে इंद्ৰৰ সোঁহাতত কি বান্ধি দিলে? इंद्राणीয়ে इंद्ৰৰ সোঁহাতত এটা ৰছী বান্ধি দিলে। ঘ, हम रक्षाबंधन किस तरह मनाते हैं? আমি रक्षाबंधन কেনেকৈ পালন কৰোঁ? उत्तर, रक्षाबंधन के दिन बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधনৰ দিনা বেহেনে অৰ্থাৎ বাই ভনীয়ে भाईक व ककायकर हाथत राखी बांधे। पवित्र भावना के साथ अपने भाइयों को टीका लगाती है আৰু তেওঁলোকৰ কপালত তিলক আঁকি দিয়ে আৰু उन्हें मिष्टान्न खिलाती है আৰু তেওঁলোকক মিঠাই খুৱায়। কাৰোবাৰ এজন ভাই কাৰোবাৰ বেছিও ভাই হ'ব পাৰে, যাৰ যেইজন তেনেকৈ তেওঁলোকক মিঠাই খুৱায়। हुमायूं और कर्णवती का प्रसंग लिखो। हुमायूं और कर्णावतीर प्रसंगतो उल्लेख करा। रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। रानी कर्णावतीয়ে बादशाह हुमायूंলৈ राखी पठियाई दिছিল। हुमायूं मुसलमान था, फिर भी उसने राखी की इज्जत की। তেওঁ মুছলমান যদিও আছিল তথাপিতো তেওঁ ৰাখীটোৰ সন্মান কৰি দেখুৱালে। वो कर्णावती की रक्षा के लिए चल पड़ा और उसके शत्रुओं को हराकर मेवाड़ की रक्षा की। তেওঁ কি কৰিলে? লগালগ সৈন্য লৈ कर्णावतीৰ ৰাজ্য পালেগৈ আৰু শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা মেৱাড় ৰাজ্যখন ৰক্ষা কৰিলে। এতিয়া অৰ্থ লিখাৰ বাক্যমে প্ৰয়োগ কৰক। অৰ্থ লিখি বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ বাক্য সাজিব কৈছে। प्रचलन होना माने छलन होना, छलन होना। प्राचीन काल में बलि प्रथा का प्रचलन था। पुराना प्राचीन काলত बलि प्रथा प्रचलन আছিল। बलि মানে জীৱ জন্তু হত্যা কৰি देवतार आगत देव देवीर आगत दिया। प्राण, मेजर रमेश ने अपनी प्राण देश को अर्पित कर दिए। এতিয়া प्राण, प्राण মানে হৈছে জীৱন। মেজৰ ৰমেশ এজন সৈনিক, তেওঁ কি কৰিছে?
নিজৰ দেশক তেওঁৰ প্ৰাণটো দেশৰ কাৰণে অৰ্পণ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ ত্যাগ কৰিলে। তাৰপিছত আহিলে नछावर करना, अर्पण करना, त्याग करना। कनकलता ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण नछावर कर दी। कनकलताए देशर स्वाधीनतार कारण निजर प्राण त्याग करिले। दत्त खत्ते करना, हराना। दत्त खत्ते करना माने हराना, हरुआई दिया। वीर लासित बरफुकन ने मुगलों के दांत खत्ते कर दिया। वीर लासित बरफुकन ने मुगलक हरुआई दिले। इज्जत करना, सम्मान करना, सम्मान देना। इज्जत करना माने सम्मान दिया। बड़ों का इज्जत करना हमारा फर्ज है। डाঙৰক सम्मान কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। তো এইখিনিলৈকে এই পাঠটো হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ইয়াত টান তেনেকৈ একো নাই, তোমালোকে বুজি পাবা। এবাৰ নহ'লে দুবাৰ তিনিবাৰ চাবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কিবা মতামত থাকিলে জনাবা। তোমালোকে কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছা মোক ক'বাচোন, মোৰ জানিলে ভাল লাগিব। ধন্যবাদ, আজিলৈ এৰিছোঁ।